ସେଲ୍ କୋଡ଼ିଏ। हेलो हाय नमस्कार मु मधु आपको पुणी थे बहुत दिन पर मु मोर शंकर मधु फैमिली ब्लॉग को पुणी थे स्वागत करुच्ची। आज आम कलकतार गोटे छोट मेला को आम बाहरी पड़ू बुलती जावाई। आम देखु आम स्वामी स्त्री आ छुआ आमर रेडी हो सारूँ। ये फटो मटो टे क्लिक कराला क्या फटोरे बहुत शौकीन मु। तो आसतु बुलती जावा। ये देखो सब बंगला लिखाई। तो बंगला मत आसेना तो मुझे पढ़ी आपको कहीपरि से कौन लिखाई। चलतु भीतर को एमती सब बाहर एमती थिला भीतर केमती कौन अच्छी चलतु। ये ब्रेक डांस थिला तापरे गोनू से ठिया है देखुला कहला मुझी बापा मु एटारे बसबी बापा मु सेटारे बसबी बापा मु एटारे खाइबी एमती सब कहूला। बापा बापा मु केटी बसबी कहि दियो देखी बाबा मुके जोछे बापा मु एटारे बसबी। बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला, सहारा न मिला, ऐसा बिछड़ा वो मुझको ना दोबारा मिला। बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला, ऐसा बिछड़ा वो मुझको ना दोबारा मिला। बेदर्दी से प्यार का गुनु खाली कहता है खाली एटा किणबी सेटा किणबी बापा मु एटा खाइबी कॉटन कैंडी खाइबी। कॉटन कैंडी देलानी मामा से खाली चीनी गुड़ाक से खाली सुगर गुड़ा से खाआंती से गोगो जिनस कि स्कूल की दोस्ती 10th क्लास तक, यूनिवर्सिटी की दोस्ती फाइनल ईयर तक, ऑफिस की दोस्ती रिटायरमेंट तक और लवर की दोस्ती शादी तक। बट हमारी आपकी और हमारी दोस्ती 30 फरवरी तक, क्योंकि न कभी 30 फरवरी आएगा और न हमारी और आपकी दोस्ती कभी खत्म होगी। ये मैसेज उन दोस्तों को भेजना दोस्तों जिनका साथ आप पूरी जिंदगी भर नहीं छोड़ना चाहते। मुझे भी करें अगर आप मुझे खोना नहीं चाहते। ये मैसेज सबको सेंड करिए दोस्तों और देखो कितने लोग आपको खोना नहीं चाहते। जय हिंद दोस्तों। এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত সারাদিনের পর ক্লান্তি শেষে গানতে আমাদের বিশ্ববাসীর গর্ব নিজের গর্ব। আর একজন বাঙালির কবি রয়েছেন যিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়, যিনি একাধারে ভক্ত, একাধারে প্রেমিক, একাধারে দার্শনিক এবং একাধারে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। কাজী নজরুল ইসলামের একটা কীর্তনাঙ্গের গান আপনাদের শোনাই, যেটা একদম সারেগামা টিভির মঞ্চেই আপনারা শুনেছিলেন। সেদিন সামনে বসেছিলেন কৃষ্ণমূর্তি, শুনিয়েছিলাম। আজকে আপনারা আমার সামনে বসেছেন, আপনাদেরকে শোনাই। এই গানটি আমার খুব প্রিয় গান। চলুন। नमो ब्रह्मण्यदेवाय। टिके एपटको आसला बेलको बाम्बो चिकेन एठी तयारी होतला। एठी तयारी होतला कोन तयारी होतला बाम्बो चिकेन हाँ ना बाबा चिकेन
ବାଉଁଶ ଚିକେନ। ତମ ବାବା ତ ଦେଲେନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଶୁକ୍ରବାର ପଡିଥିଲା ବୋଲି। ହଁ, ଶୁକ୍ରବାର ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତିନି। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ପିଠା ତିଆରି ହୁଏ ନା, ଏଠି ବି ସେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଠା, ଛେନାପୋଡ଼ ପାଖରୁ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ପାଖରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଠା ଏଠି ସବୁ ତିଆରି କରାହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ସବୁ କାଚ ସେଟ୍ ସବୁ ଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଏଠି ଗୁନୁ ତାର ଜିଦ୍ କଲା ଏଠି ବସିବ ବୋଲି, ତ ତାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ଟିକେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ବସେଇ ଦେଲି। ইতিহাসের বইয়ের পাতায় ধুলো পড়েছে কোনটা? গান তো শুনলে শুধুই হবে না, একটু তো অবশ্যই জানাতে হবে। তা একটু ওই মাঝখানে গেলে শুনতে পাবো, কেউ কি বলতে পারবে? জানে কেউ? জানে না কি? রানী রাসমণি তো পারে। খুশকুর কথা নয়, বাহার জায়গা কে হাত ধরিব নেই দারুণ গল্প। আসলে সত্যি তো আমরা জানি না, যারা এখানে নতুন এসেছেন, ফ্ল্যাটে থাকেন, ফ্ল্যাটের অনেকেই হয়তো ଏଠି ହୋଲସେଲ୍ 20 କହିକି ଡାକ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ତ ମୁଁ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କିଛି ଡେରି ନ କରିକି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ଆଉ ବହୁତ କସ୍ମେଟିକ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିଲି, ଆଉ ବେଲା ବାସନ ସବୁଠି ବହୁତ କିଛି ଥିଲା। ତ ମୁଁ ବି କିଛି ଧରି ଉଠି ଆଣିକି ଚାଲି ଆଇଲି ଘରକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। 20 ଟଙ୍କାରେ ଏବେ ସବୁ ମାନେ ABCD ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖେଳନା ବହୁତ କିଛି ଥିଲା, ଚାମଚ, ବେଲା, ଥାଳି, ତାଟିଆ ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ସେ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍, ଚୁଡ଼ି ବହୁତ 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 ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ମଥୁରା କେକ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଲି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପକେଇବି। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।